Hi guys. Hello. Good afternoon. Merry Christmas. Hello mga tala. Prob. Hello. Juan Delax, hello. Ay, nasignal mo kami ka sa wifi. May wifi ba dito? I-face. Shoutout to kay Bella. Face ko dun sa G's. Mami, do you remember me? Yung sa PLM po, si Nicole. Hi, Nicole! Oh, wait lang. Connect lang ako sa Wi-Fi. I will be right back.